हेलो फ्रेंड्स, हाय, जय जगन्नाथ। आपण माने केमती अछंती? मु भलो अछि, आपण माने भी भलो थिबे। तो मोर आज सेति आर जुगलामी देखंतु से दिन दुष्ट होजी, सकाळ आज उठी पड़ची। तो ता भाई आज सकाळ मॉर्निंग स्कूल तांकर आरंभ हेला, तो ताकू मु आज 5टा धरे उठेली। से उठिकिना ब्रश ब्रश करिक मैगी खाई स्कूल गला। तो सेति भीतर ये भी उठी पड़ची। आ माने दिन 9टा को निद भांगिया लोक ये, तो आज जल्दी उठी पड़ची। सी स्कूल जावा भितर मु मोर बाहर काम, झटी दिया काम, झाटुआ काम सब सरे देछि। गाधुआ काम भी सरे देछि। आ रोसे काम आरंभ करनी, आरंभ करी। तो आज आम पड़ोशी घरे दंड महाप्रभु कुंभ ढालिया को आसबे। आउ प्रत्येक वर्ष तांके कुंभ ढालती। नुआ लुगा पकई महाप्रभु को बरण करती। आउ समस्ते भोग थाली रखती, प्रसाद से भोग पूजा हुए। आउ प्रत्येक वर्ष हुए तांकर। तो आज मु आपन को देखैबी महाप्रभु आसीबार। आउ समस्त दंडुआ माने आचु लगेबे, सेठी भोग हबो। महाप्रभु प्राय 15 मिनिट खंडे रहिबे, तापर जिबे। तो सेति भीतर मु मोर रोसे काम सरे देबी। तो गैस रे भात बसई देछि। आज आ डाली बनैबेनी। आज देखो टमाटो काटिछि। तो टमाटो चारू आज बनैबी। सब बेले डाली खाई खाई विरक्त लागिलानी। तो सेतिबाई टमाटो चारू टिके बनैले भल लागिबो। रखना छै नै सेटा गंदियाडा। नहीं खाओ टमाटर चारू कला बेले टिके हलदी और लुण देकरी प्रेसर कुकर सिझे दिए। डेक्ची कले बहुत समय टाइम लगे। शीघ्र टमाटो गुड़ाक बिलेनी, फाड़ फाड़ होगी रही। तीन रु 4टा सीटी आसला बेले मैं बंद कर दिए। से पूरा टमाटो बिली जाए। देखो ये हलदी आ पिस्ता बाटिकी रखीदे। सान पु पानी कर रेडी कर तो गुला कर बांती आनब। तो यहीटा खाइला से चिया सीड्स पणा समस्ते पीबू। फास्ट आम हलदी आउ निम्ब, हलदी निम्बर बहुत माने भल गुण अच्छी। आम देहर काछु कुंडिया आउ जादू सबको से भल करे। पेट मध्य सफा रखे, कुर्मी को दूर करे। तो सान पुअर टिके काछु कुंडिया हो जाए, बेले बेले कुर्मी हो जाए। ताकू मु सप्ताह को 2 थर एमती हलदी पिता बाटिकी खाइबा को दिए। आउ देहरे लगे ताकू लगे मु गाधे दिए। तो मुझे बाटियार देखिकी से डांडू डांडू डरिक आसली। से पीवा पूरा नाराज। बस आम बढ़िया जिन बढ़िया जिनस हाँ कर दे। एमती हो देखो चॉकलेट खाइला बेलू कांदी चॉकलेट खाइब। एड़ा न पीबू तो देहर कुंडिया आ जीवनी। एड़ा पीले देह कुंडिया पलैब। हाँ हाँ पाटी धुई जा, पाटी धुई जा, पाटी धुई जा। पानी दे, पानी दे। भल लगा ना कि कुंड तुझे गोड़ हाथ ड्रेस काट ड्रेस रे पड़गला। ड्रेस बाहर कर जाओ ड्रेस पिंधि।
ଆଉ ଖାଇବ କି ପିତା ଆଉ ଟିକେ। ତ ରାତିରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଚିଆ ସିଡ୍ସ ବତୁରେଇଥିଲି ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମିଶ୍ରି ପାଣି। ତ ସକାଳୁ ଆମେ ଚିଆ ସିଡ୍ସରେ ମିଶ୍ରି ପାଣି ଫେଣ୍ଟିକିରି ସମସ୍ତେ ପିଉ। ଆଉ ତ ବଡ଼ ପୁଅ ତ ସ୍କୁଲ ପଳେଇଛି, ସିଏ ଆସିନି, ସିଏ ଆସିଲେ ପିଇବ, ତା ପାଇଁ ରଖିଦେଇଛୁ। ତ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସାନ ପୁଅ ତା ଇଚ୍ଛା, ସିଏ ପିଇଲେ ପିଇବ ନହେଲେ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ଚିଆ ସିଡ୍ସ ହେଉଛି ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଆପଣଙ୍କର ୱେଟ୍ ଲସ୍ କରେ ଆଉ ସ୍କିନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ଲୋ କରେ, ଟାଇଟ୍ ରଖେ। ତ ଖରାଦିନ ଆସିଲାଣି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଯଦି ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ, ହେଲ୍ଦି ରହିବ, ଭଲ ରହିବ। ସୁଗର ଲେଭେଲକୁ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବ। ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଚିଆ ସିଡ୍ସ ଆଗରୁ ଅଳ୍ପ କାଢ଼ିକି ରଖିଦେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଆଇରେ ମିଶ୍ରି ପାଣିଟା ଏଡ଼୍ କଲି। ତ ସକାଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୋର ପିତା ପିଇ ସାରିଲୁ। ପିତା ପିଇବାର ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ଆମେ ଚିଆ ସିଡ୍ସ ପିଉଛୁ। ଏଠି ସାନ ପୁଅ ତାର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛି, ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ତାର ସରିଲାଣି, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସେ ନିଜେ ହିଁ ପିନ୍ଧୁଛି। ତ ଆମର ଏବେ ଚିଆ ସିଡ୍ସ ପଣା ପିଇବା ସରିଗଲାଣି। ତ ମୁଁ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଉ ସିଝେଇକି ରଖିଛି, ଲାଉ ସନ୍ତୁଳା ବନେଇବି। ଆଉ ଏପଟେ ମୋର ଟମାଟୋ ଚାରୁ ବନେଇଥିଲି, ଟମାଟୋ ଚାରୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏପଟେ ଭାତ ହେଇଯାଇଛି। ତ ମୁଁ ଏବେ ଲାଉଟାକୁ ପଡ଼ିଯିବି, ଯେହେତୁ ପରିବା କିଛି ନଥିଲା, ସେ ମାର୍କେଟ ଯାଇଛନ୍ତି ପରିବା ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ ସେଥି ଭିତରେ ଲାଉଟା ମୁଁ ସନ୍ତୁଳା ବନେଇଦେଲି। ଲାଉ ସନ୍ତୁଳା, ଚାରୁ ଭାତ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ମାର୍କେଟରୁ ଯାହା ଆଣିବେ ତାହା ମୁଁ କ'ଣ ପରିବା ଆଣେ ତାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରି, କାହିଁକି ସନ୍ତୁଳା ପିଲାମାନେ କିଏ ଖାଆନ୍ତିନି, ତ ତାଙ୍କର ପାଇଁ ମୋତେ ଅଲଗା ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ 8ଟା ଅଧେ ହେଇଗଲାଣି, ମହାପୁରୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଦାଣ୍ଡରେ ସେମାନେ ସବୁ ଧୋଇକିରି, ଦାଣ୍ଡ ଧୋଇକିରି ଝୋଟି ଫୋଟି ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବାହାରକୁ ଜମା ଯାଇନି, ବାହାରକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଘର ରୋଷେଇ ସରିଲେ ହିଁ ବାହାରକୁ ଯିବି। ତ ମାର୍କେଟରୁ ପରିବା ଗୁଡ଼ାକ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସିଲେ ଭେଣ୍ଡି, ମୁନିକା, ଟମାଟୋ, ଆମ୍ବ ଫାଷ୍ଟ ନୂଆ ହେଇକିରି ଘରକୁ ଆସିଲା। ଆଉ କଲରା ବାଇଗଣ ସବୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ତ ଲାଉ ବି ଆଣିଛନ୍ତି, ଲାଉ ଘରେ ଥିଲା, ଆଉ ଥରେ ଫେର ଆଣିଛନ୍ତି। ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଲାଉ ସନ୍ତୁଳା ବନେଇ ଦେଇଛି। ତ ଦହି ଭେଣ୍ଡି ଏବେ କରିଦେବି। ଦହି ଭେଣ୍ଡି କରିଦେଲେ ପିଲାମାନେ ଆରାମସେ ଖାଇଦେବେ। ଦହି ଭେଣ୍ଡି ପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବି, ଭେଣ୍ଡିକୁ କାଟିବି, ସେମିତି ଦହି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଏବେ କଢ଼େଇ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି, ଭେଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ତାରେ ପକାଉଛି। ସବୁତକ ଭେଣ୍ଡି ପକାଇକିରି ଫ୍ରାଏ କରିବି। ଭେଣ୍ଡି ଫ୍ରାଏ କରୁ କରୁ ତ ଭାଇନା ଆସିଲେ ଆମର ଫୁଲ ଧରିକିରି, ପୁଅକୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁଅ ପାଇଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣିଛନ୍ତି। ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଏବେ ପରିବା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସଜେଇକିନା ରଖିବି। ସବୁ ପରିବା ଗୁଡ଼ାକ ଅଣାଯାଇଥିଲା, ତ କଲରା, ବାଇଗଣ ଆଉ ଲାଉ, ଭେଣ୍ଡି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସଜେଇକି ରଖିବି। ଟମାଟୋ ପଲିଥିନରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି, ଟମାଟୋ ଆଉ ଆମ୍ବ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେବି। ଯେକୌଣସି ପରିବା ଆସେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ମୁଁ ପଲିଥିନରେ ହିଁ ବାନ୍ଧିକିରି ରଖିଦିଏ। ତ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ଭାଜି ଦେଇଛି, ଫ୍ରାଏ କରି ବାହାର କରିଦେଲି। ଏଠି ଆଳୁ ଟିକେ ପକାଇଛି, ଯେହେତୁ ସାନ ପୁଅ ଖାଇବନି ତା ପାଇଁ ଆଳୁ ଟିକେ ପକାଇଛି। ଦହି ରଖିଛି, ଆଉ ଏଠି ମେଥି ପାନ ମୋର ଟିକେ, ସୋରିଷ ଟିକେ ରଖିଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ କଢ଼େଇ ବସେଇଛି, ତେଲ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି। ତ ତାରେ ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ପକେଇଲି। ଆଉ ପିଆଜ ଟିକେ ବଳି ଯାଇଥିଲା, ତ ପିଆଜ ଟିକେ, କଞ୍ଚାମରିଚ ଟିକେ ମୁଁ ତାରେ ଏଡ଼୍ କରିଦେଉଛି। ଯେହେତୁ ଦହି ଭେଣ୍ଡିରେ ପିଆଜ ପକାଯାଏନି, ତ ବଳିଥିଲା ତ ମୁଁ ତାରେ ଏଡ଼୍ କରିଦେଲି। ଏବେ ଟିକେ ଭାଜି ହେଇକିରି ଲାଲ ହେଇଗଲା ପରେ ତାରେ ମୁଁ ଏବେ ଭେଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ାକ ପକେଇବି। ଭେଣ୍ଡି ଆଉ ଯେଉଁ ଆଳୁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ଆଳୁ ବି ତାରେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବି। ଲୁଣ ପକେଇଲି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହିସାବରେ ଆପଣ ଲୁଣ ପକାଇବେ। ଆଳୁ ଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଏବେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବି। ତାପରେ ଦହି ରଖିଛି, ତ ଏବେ 5 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଦହି ଗୁଡ଼ା କାହିଁରେ ଢାଳିଦେଲି। ଆପଣ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଗରମ ପାଣି ଜମାରୁ ବି ୟୁଜ୍ କରିବେନି। ଗରମ ପାଣି ୟୁଜ୍ କଲେ ଦହି ଗୁଡ଼ାକ ଛିଡ଼ିଯିବ।
दिआसिल बाबा धरिक आसे बाबा को ऊपर दीप जुगाड़ी धरिक आसिए तले तले भोग अच्छे बाबा को दीप जुगाड़े मो हजबैंड जाइए दीप जुगाड़िया महापुर पलि आसे टाइम होगा तो नड़िया कदली दीप महापुर पाखे रखा दीप लगा तो अब ऑलरेडी दही भेंडी प्रस्तुत होगा देखु तो रंधा कंप्लीट हो जाए महापुर आसे तो बाहर को जावा पड़ो पूजापाई से मुझे शाढ़ी पिंधि पकईली आउ समस्त एवं खाया बाढ़ देती महापुर आसार लेट हम तो हजबैंड खाई दुकान पलैबे आउ भी खाया देदेवी खाया बाढ़ देती सान पु बाढ़ देती जेहेतु सान पु आज सका उठी पड़ी तो सी भोक हो गला खाया खुए सारापर महापुर आसले से महापुर को वीडियो बनैबे आपण मैंने देखिए धीरे 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 दे दियो आस तो पिलाणकर आउ स्वामी खाइबा काम सरला संकुड़ी सब बाहर कर रखीदेली आती भितर प्रत्येक मंगलवार दिन माँ कालुआ ताके भोग नेबाकू आसती तो पुओ जाइए भोग देकर आसला एबे महापुर पलि आसले दंडुआ मैंने पलि आसले मु भोग रेडी करची नड़िया कदली फूल दीप से भोग हम चलतु महापुर आसला आम देखा जा सका ये ना उठिक मत पूरा मुंड खराब कर सारा
तो महापुर एवं पलैले तो बाहर गोटे अधघंटे 40 मिनट से रही भोगराग है आलती है महापुर को फूल चढ़ाला समस्ते अलता लगेले तो वीडियोटा आपण मानू केमती लगे मत निश्चय जनइबे आ मोर वीडियोटा को मुझे रखुची भल लगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करने को जमार भी भूलें ना निश्चय भाव में सब्सक्राइब करेंगे रहुची बाय जय जगन्नाथ।